Ashik Sandosha, DJ Bapi, do side number 4. करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते जगदीगंतु राधाकांत नमस्ते ओम जबकेशम शंकरन कश्यपं मोदितं भक्तरि सर्वपापं प्रणोस्ति दिवाकराय नमो नमो शिवागवते सूर्याय नमो ओम शील सर्वत्र साधिके शरण्ये स्तंभके गौरी नारायणी नमो नमः ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वत्र साधिके शरण्य स्तंभके गौरी नारायण नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनानि शक्तिभूत सनातनी गुणस्यो गुणमयी नारायणी नमो नमः माँ आज तुम्हार घट स्थापन कर तुम्हार नैवेद्य सजिए बसि मा घट उपवेशन कर जननी माता भगिनीवासकी नगरस्तोता जरत्कार मनोभक्तिमा ममनुष्यदेव्यै नमो नमः ओम धूपाय नमो दीपाय नमो नैवेद्याय नमो ओम अस्तिकुष्यमने माता भगिनीवासकी नगरस्तोता जरत्कार मनोभक्तिमा ममनुष्यदेव्यै नमो नमः ओम अस्तिकुष्यमने माता भगिनीवासकी नगरस्तोता जरत्कार मनोभक्तिमा ममनुष्यदेव्यै नमो नमः সবাই ঘটে ফুলটি দিবেন কামনা প্রার্থনা করুন সর্বপ্রথম দিলাম ভক্তি আজ তোমার মুখ থেকে মা ডাকটাকে শুনে আমি বড় ধন্য হলাম মা এইছি পুষ্পাঞ্জলি তুমি গ্রহণ করো আশীর্বাদ করে সকল আশা পূর্ণ হবে এখন আমি জানো আমি চাই তোমার পুত্র বধূমাতা বেহুলা তুমি কি বলছো হতে পারে না চম্পক ছিল ছাদে ভিন্ন চম্পক ছিল অন্ধকার যারা ফিরে এসে সবুজ সবুজ করলো ছাড়ে বাতি ওরা যে সাধারণ মানব নয় তাহলে করা ছিল ছিল স্বর্গে উষা অনুরুদ্র রূপে ওদের তাল ভঙ্গ করে এনেছি দ্বাদশ বৎসরের জন্য মস্ত লোকে দেখতে দেখতে দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হয়ে গেছে স্বর্গ হইতে পুষ্প রথ নেমে এসেছে এবার তুমি ওদের বিদায় দাও আছে তো তোমার 6 পুত্র বধূমাতা তাদের